social functions by demanding licenses and stopping music, despite clear exemption under the section 52 into bracket 1 ZA of the Copyright Act 1957. The steps the government intends to take in the matter to enforce this exemption and to take action against such practices. Now, Speaker, sir, reply to the calling attention tabled by Vijay Sardesai, Honorable MLA. Section 52(1) ZA, the Copyright Act 1957, is clearly provides the exception to the infringement allowing the performance of musical works during the bona fide religious ceremony or the official government ceremonies, including the marriage festivities, without copyright liability, and focusing on non-commercial community use. The government will get the action of the agencies such as PPL and NOVEX verified through the police to enforce these exceptions, and also will take up the matter with the Department of the Promotion and Industries and the Internal Trade under the Ministry of the Commerce and Industry, and also with the Registrar of Copyright. Speaker sir, मुख्यमंत्र्यान एश्युरन्स दिला अशें वायड एश्युरन्स, पूण मातसो एक बॅकग्राऊंड एक्सप्लेन करपा खातीर. स्पीकर सर, एक फेडरेशन ऑफ हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन्स ऑफ इंडिया म्हणून तांणी एक सर्क्युलर काडला आपल्या मेंबरांक की कॉपीराइट लायसन्स लायव्ह म्युझिकाक, रिलिजियस सेरेमनीक, मॅरेज प्रोसेशन अँड सोशल एक्टिविटीजांक गरज ना. हे क्लॅरिफिकेशन इज बेस्ड ऑन अ पब्लिक नोटीस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री dated 27th August 2019, which refers to section 52(1)(ZA of the Copyright Act 1957. This section clearly provides that no license is required for sound recordings played in the course of bona fide religious ceremony, including marriages and related social festivities. Gujarat High Court and Speaker sir, एक देवेंद्र कुमार रामचंद्र द्विवेदी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात PTC 303 अशें होल्ड केला की रिलिजियस फंक्शन्स इंक्लूडिंग मॅरेज प्रोसेशन, नवरात्री पुजाज, आरतीज एंड अदर बोनाफाइड रिलिजियस एंड सोशल सेरेमनीज do not amount to copyright infringement. Speaker sir, different states have filed objections on such licensing practices, including restaurant and hotel association. Goa did not have this system earlier. These demands have started now. आता एक स्पीकर सर, या खेपे या फेब्रुवारीन एक GAW मॅरियट वागातोरान एक लग्न जावपाचें आहा. थंय PPLान 1,73,018 रुपीज, नोवॅक्स 3,71,700 रुपीज, साऊंड NOC 70,000 रुपीज, टोटल पैसे डिमांड केल्या 6,14,718 रुपया. आता हें कितें स्पीकर सर, हें कोर्ट आतां हें देंवन वयर सकयल देंवन तांणी नेगोसिएशन करून रेड्यूस केल्लें 6 लाख रुपया बशिल्ले कडेन मागतात. स्पीकर सर, weddings are a critical pillar of Goa's tourism economy. बाप रोहन खवटो एग्री जातलो की weddings, hotels, event planners, decorators, musicians, caterers, transporters, local workers हे सगळे टुरिझमाचे ancillary operation अशें जाता. आता aggressive practices used by PPL and NOVEX are creating confusion, distress and fear amongst the wedding planners, venues and clients. अशे repeated incidents जाता की म्युझिक मदींच बंद जाता लग्नाक ओ वेडिंग रिलिजियस फंक्शनाक ड्यू टू लायसन्स वायलेशन अशें म्हणून सांगतात. लायसन्स फीज आर बीइंग कोटेड आर्बिट्ररी विदाउट ट्रान्सपेरन्सी और स्टॅट्युटरी बॅकिंग, leading to a perception of coercion and harassment. Many couples are now hesitant to choose Goa as a wedding destination due to these unpredictable demands. हे मदींच 7 लाख रुपये खंयच्यान आयले अशें जाता. Despite the legal exemption, the absence of clear enforcement instructions have allowed private agencies to continue making these illegal demands. This has created a legal ambiguity on the ground, leaving hotels, event organizers and families vulnerable. Speaker sir, अशें जर चालू उरलें जाल्यार गोंय एक वेडिंग आनी इव्हेंट टुरिझम डेस्टिनेशन म्हणून पडटलें, बिकॉज दुसरे जे डेस्टिनेशन्स आहा ऑफर ग्रेटर क्लॅरिटी एंड ईज ऑफ डुईंग बिजनेस. ताजे खातीर सरकारान हे मॅन्डेटरी गायडलायन्स हाडप ह्यो गरजेच्यो आनी क्लियर कट जे कितें मुखेलमंत्र्यान आतां प्रॉमीस केलां की आपूण डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स हांचे कडच्यान क्लॅरिफिकेशन हाडटलो म्हणून. पूण म्हाका दिसता की असलो मिसयूज प्रिव्हेंट करपा खातीर
नागरिकांक आनी नागरिकांचे धंद्यांक प्रोटेक्ट करपा खातीर गोंयचे टुरिजम आनी इव्हेंट इकोसिस्टम राखपा खातीर सरकारान हे एनफोर्समेंट आमी करतले म्हळ्यार अशेंच भलत्योच एजन्सी येवन मदींच पयशे मागूंक लागच्यो ना हे क्लियर कट सांगपाक जाय आनी एक क्लियर कट अनाउन्समेंट जावपाक जाय आज मुखेलमंत्र्यान तें अनाउन्समेंट करचें अशें हांव ताजे कडेन आग्रह करतां इतल्या खातीर ना जाल्यार वेडिंग आनी इव्हेंट टुरिजम म्हणटा तें आमचे बिकॉज ऑफ रेग्युलेटरी अनसर्टेनिटी आणि लॅक ऑफ इज ऑफ डुईंग बिझनेस वी विल सफर सो आम्ही डिमांड करतात की स्टॅट्युटरी हे एक्झॅम्पशन आहात ते इमिजिएटली एनफोर्स करचे क्लियर डायरेक्शन दिवच्यो सगळ्यो एनफोर्समेंट ऑथॉरिटींक आनी हे PPL आनी नोवॅक्स म्हणटाचेर हे अनलॉफूल इंटरफियरन्सा खातीर एक्शन घेवची टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स बिझनेसीस अँड गोवाज टुरिजम अँड इव्हेंट इकोसिस्टम थँक्यू स्पीकर सर स्पीकर सर जे कॉलिंग अटेन्शन म्हणजे कलिगान हाडला असं इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट कॉलिंग अटेन्शन आणि हे इशू जे जाता गोंयभर खूप जाणांक त्रास जाता हांव ऑनरेबल CM सरी तरी रिप्लाय दिला की रिलिजियस फेस्टिवल्स कम्युनिटी फोकसिंग ऑन नॉन कम्युनिटी कमर्शियल युजीस ह्या सगळे गोष्टी हांगा दिसला पूण म्हाका दिसता खंय तरी इन्स्ट्रक्शन ऑनरेबल CMन पुलिसाक स्पेशली दिवपाक जाय केन्ना कोणें तरी फोन केलो असले लोक येयले जाल्यार नॉन टिकेटेड इव्हेंट्सांक जेन्ना हे पयशे मागता जशे वीच सेक्शन 52(1) ऑफ ZA ऑफ 1957 कॉपीराइट एक्ट प्रिव्हेंट्स देम टू टेक मनी फ्रॉम दीस पीपल हेजे खातीर लास्ट इंटरव्हेन्शन फर्स्ट पॉयंट ऑफ इंटरव्हेन्शन जाता पुलीस डिपार्टमेंट आनी तेजे खातीर पुलीस डिपार्टमेंटाक क्लियर क्लास इन्स्ट्रक्शन दिवपाक जाय की खंय जरी हे लोक लग्नाक वा खंय तरी फेस्टिवलाक खंय तरी बंद करपाक येयले वा ते पयशे मागपाक येयले जाल्यार म्हाका दिसता इन्स्ट्रक्शन दिवन दिवपाक जाय की हांकां पयलीं पयस काडपाचें फंक्शन जावचें आनी तेजेर कारवाई करचे हे खंयचे तरी एक पत्र हाडून दाखयता तांकां लोकांक आनी भंय दाखयता आनी खंयचे आपणाचे लग्न वा आपणाचे काजार वा आपणाचे फेस्टिवला भितर हे लोक येवची न्हू म्हणून लोक भिता आनी दे फॉल प्रे टू दीस इन्सिडन्सीस एंड ट्राय टू पे देम इट इज द सेम वेरी रिजन द गव्हर्मेंट हॅज टू इंटरव्हीन and bring this very wrong thing which is happening to a logical end. And at immediately, my request honorable CM that he should instruct the Goa police in their respective police stations, especially DYSPs, that such acts, if they are found, people going because they have become extortionists, they also credence magta speaker sir. I understand that artists require some money, the original artist, but original artist requires money, but you cannot harass people. Original artist will never harass. Artist is artist. But when he has sung this song and if publicity zali, people take it as a good gesture. आणि हेका लागून पुलिसांक आणि DYSP तांकां सांगपाक पडटलें की असले जर कोणी येवन कंप्लेन केले तुमच्या माध्यमान म्हाका क्लियर स्टेटमेंट तुम्ही दिला पूण हो फॉलो जायना स्पीकर सर तुम्ही मातशी रिक्वेस्ट करता की दाखवून दिवचे स्पीकर थँक्यू स्पीकर सर Speaker sir, for the entire tourism industry, which is today, the tourism industry वाढल्या is only because of weddings, engagements, anniversaries. All these are not ticketed entries. म्हणजे ticket ना एका भितर येवपाक. आणि हांव जेन्ना स्पीकर सर जेन्ना दिल्लीक गेलो एका वेडिंगाक तेन्ना हांवें मुद्दम थिंगा विचारलें की तुमकां हिंगा PPL or any other company comes to take money or you have to pay them and remove a receipt. तेणी सांगले ना म्हणून. जर तर दिल्लीक ना जाल्यार गोंयान कित्याक? स्पीकर सर हे एकाच वेडिंगाक वचना हे आहा तितले वेडिंगाक आहा तितले फंक्शन्स आहा तितले ओकेजन्स इन द स्टेट ऑफ गोवा जितके हॉटेलां आहा कोस्टल बेल्टाक आहा आनी थिंगासर जेन्ना वेडिंग जाता आनी मातशे बिचार भितर वयता तेजे ट्युरिजम डिपार्टमेंट आपले NOC दिता तेंचे कडसून पयशे घेवचे पडटा GST प्रत्येक बिलाचेर जाता स्पीकर सर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान कितें सांगलें ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान सांगलें की डोंट गो अब्रॉड टू गेट मॅरीड म्हणजे तुम्ही डेस्टिनेशन वेडिंग अब्रॉड करी नाका डेस्टिनेशन वेडिंग शुड बी हेल्ड इन विदिन इंडिया आणि तेजे विजन कितें आहलें इंडिया म्हणजे गोवा आणि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्वताच म्हणटा की गोंयान वेडिंगाक आमी सपोर्ट करपाक जाय जाता तितलो सपोर्ट करपाक जाय आणि हितून हे दोनूच न्हू आनीक आहा दोन हे PPL नोवॅक्स आणि आनीक दोग जाण आहा
हे सगळे जाण येता आपली रिसीट काडूंक ना म्हणटा आनी खंय तरी पुलीस तांकां सपोर्ट करता. जो तर पुलिशेक विचारीत पुलीस म्हणटा ना ना तेंचे दिवचे पडटा पयशे म्हणजे तेंची रिसीट काडूंकूच जाय. म्हाका दिसता हे कायद्यान बसना. स्पीकर सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आयज असेंब्लीन सांगपाची गरज आहा की हेंकां पयशे दिवपाचे. दिस इज नॉट टिकेटेड इव्हेंट. This is not an event which is happening in Shama Prasad Mukherjee where somebody has paid 2,000 or 3,000 to buy a ticket. Speaker sir, these are all weddings, these are private functions, occasions, anniversaries or any other functions where people come from different states to Goa or people come from even abroad. They are having relations in India and they are having a nice function where state is making money on GST, SGST and central GST. जेन्ना जीएसटी भरता तितून हे आनी हुंयचो टॅक्स हे म्हाका दिसता ताबडतोब बंद जावपाची गरज आहा. जेन्ना प्रायम मिनिस्टर म्हणटा विजन तेजें बरें आहा की इंडियेकूच काजारां जावची. इंडियेचे लोक वचोन भायर खंयचे तरी डेस्टिनेशन बाली, थायलँड आनी खंय खंय आदी वयताले. आतां सगळे व्हडले बिझनसमॅन आहा ते स्लोली गोंया येवपाक लागलेले आहा आनी गोंया येयले काय हे एडिशनल टॅक्स आणि हे 10 लाख जाता. सगळे हे 4 जण जेन्ना येता तेन्ना हे आपापलो फिगर सांगता आणि 10 लाख करता. स्पीकर सर, हेचेर आयज म्हाका दिसता चिंता व्यक्त करपाची गरज आहा. जो तर आमी ट्युरिझम फुडें व्हरतले. जेन्ना आमचो बाब रोहन म्हणटालो की आपणे इतली वेडिंगां गोंयांत हाडली जाल्यार हे टॅक्स उपकारना थिंगा. इट इज सेंडिंग अ रॉंग मेसेज. स्पीकर सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर शूड क्लॅरिफाय टुडे अँड टेल द एंटायर इंडस्ट्री यू डू नॉट पे देम. तेंकां फारीक करप ना म्हणून. Speaker sir, thank you. Wednesday Vegas. Speaker sir, I stand by in support of the calling attention raised by our colleague Sri Vijay Sardesai. Speaker sir, हे PPL आणि Novex आता या आन्सरा प्रमाणे सीएमान म्हणला की ट्रू पुलिस टू एनफोर्स दिस एक्झॅम्पशन. स्पीकर सर, आता इतुली वर्सां कोस्टल बेल्टा जी काजार जाताय, जे फुंगसांव जाताय, एनिवर्सरी जाताय, जे आमगे सेरेमनी जाताय थिंगसोन आता पयस उबारीत गेल ते आणि जे पयस उबारले म्हाका दिसता तेजी एक इन्व्हेस्टिगेशनूय जावपाक गरज आहा. गेल त्या फायनान्शियल इयर आहा तेन कितू पयस गेले तेंगे रिसीट चेक करपाक गरज आहा आणि हेजेरी म्हाका दिसता ते पोतोन पयस रिवर्ट करपाची म्हाका दिसता एक इन्स्ट्रक्शन दिवपाक गरज आहा. आणि स्पेशली जे तुमकां सांगिला की पुलिशे सांगतले की पीपीएल आणि नोवेक्स हेंचेर तुम नदर मारून कोणे हेंका पयस दिवपा न्हू. सो म्हाका दिसता ताबडतोब हे एक्शन आजी जर जाता सो दॅट टुमोरो सन जे विकेंडा जे आता हे विकेंडा जे वेडिंग्स आसतली तेंकोडे कोणू पयस घेवपा नाय. म्हाका दिसता ही एश्युरन्स जाय चीफ मिनिस्टराक वचोन. चीफ मिनिस्टर, ही एश्युरन्स तुका पुलिशे सांगतलो आनी मागीर कोतो न्हू. ही एश्युरन्स क्लियर आसपा जाय हिंगसोन की जी वेडिंग आहे प्लॅन्ड आसा फॉर दिस वीक दे आर नॉट गोइंग टू पे फॉर पीपीएल एंड फॉर नोवेक्स एंड ऑल दोज हू हॅव पेड फॉर पीपीएल एंड नोवेक्स इन द लास्ट फायनान्शियल इयर तेंचे कारवाई जावपा जाय. या पीपीएल एंड नोवेक्सा आपोवपा जाय, तेंक बसोवपा जाय, तेंगे रिसीट चेक करपा जाय आणि जे जितल्यांनी पयस हारी केले म्हाका दिसता ते तेंगेले पयस पोतोन करपा जाय. हे एक एश्युरन्स चोवपा जाय. नाजाल्यार लोक जे एज करून पयस दिन गेले दे आर नॉट गोइंग टू कम बॅक. इट इज गोइंग टू बी अ व्हेरी बॅड एक्सपिरियन्स. So you need to make them accountable for taking this money in the last year and then I think you have to build a full stop immediately from tomorrow, Speaker sir. Thank you. Shri Carlos Ferreira. Honorable Speaker, I know this matter about this fight between the copyright societies and the organizers of weddings. Government of Goa had brought a circular in 2024 January and I know that they went to the court also and I know that the High Court struck down your circular. So therefore, in the background of this, how would you be able to help? Because genuinely weddings should be interpreted as part of the ritual. The wedding ceremony, which is part, it's not necessary in the church only, because wedding receptions are part of the rituals, you understand? So because under the act, ritual itself is exempt. Honorable Chief Minister will remember that this happened and the High Court struck it down and said that the state government cannot go beyond that mandate of the section. Because finally we must get a solution for this. If you give instructions to the police, it may run counter to very judgment which has quashed the circular. So how would you be able to bring it in the ambit of the section? Because government also must be safeguarded. I'm not saying, but we also want the relief at the end of the day.
स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, हायकोर्ट Because, गुजरात हायकोर्टाचो जजमेंट आहा तो क्लियर हांव तुका दिवंक शकता. देवेंद्र कुमार रामचंद्र द्विवेदी वर्सेस द स्टेट ऑफ गुजरात 2010 into bracket 43 PTC 303. थंय ताणी क्लियर म्हणला की रिलिजियस फंक्शन्स including marriage processions, Navratri pujas, artis and other bona fide religious and social ceremonies and music performed during such events do not amount to copyright infringement. Oh, a basis given, I'm just Kuriala, this is also a High Court judgment. This judgment only said that you cannot go beyond the statutory meaning. But if you give that interpretation by which you assist that the reception is part of the ceremony, it is an extension of the ceremony, I think that can go a long way, which you can have. But you will have to examine it legally so that you don't face this embarrassment again. Speaker sir, Paresh Barkar. I stand in the support of the calling attention moved by my colleague Vijay Sardesai. Speaker sir, गोंय सगळ्यांक उलयला त्या भशेन गोंय हे राज्य जे आसा थंय वेडिंग डेस्टिनेशन जावं आमचे वेडिंग्स जे आसा फेस्टिवल्स आसा इव्हेंट्स आसा हे खूब जाता आनी हो PPL आनी नोवॅक्स म्हणून आसा हेंच्यांनी जो कलेक्शन चालू केला लायक पेमेंट घेवपाचें हे खरें म्हटल्यार सगळ्यांक त्रास जाता खूब जाण आमकांय सांगता की बाबा आमकां इतलो लाखांनी पेमेंट दिवचो पडटा सो हो इतलो एक्सपेन्सीव पेमेंट जो आयज जाता तो स्टॉप करपाची गरज आसा कित्याक लागून कित्याक आयज आमचे बारीक जे कोण धंदेकार आसा तांकांय इफेक्ट जाता लोकल जे आसा तांकां पेमेंट करचो पडटा फाल्यां तांकां पेमेंट करचो पडटा सो हें सगळें स्टॉप करपाक म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान एश्युरन्स दिवपाची गरज आसा आनी रिस्ट्रिक्शन ज्यो आसा त्यो रिस्ट्रिक्शन्स लावपाची गरज आसा थँक्यू Speaker sir, I rise to speak on the very important calling attention moved by Vijay Sardesai. Very sorry, Speaker sir, the issue, as Dr. Carlos Alvarez Doctor has rightly pointed out, the issue is about pre and post-wedding events. Pre-wedding and post-wedding. And the legal dispute does not concern the marriage ceremony itself, which today also is currently protected under the law. And this controversy arises for pre-wedding and post-wedding celebration that are Sangeet, reception, cocktail, mehndi. Example, celebration this controversy asa, which some agencies claim are non-religious and therefore they are charging this. And High Court je Dotran Sangil Debasi, it has already struck down this government circular. Anik Jenna Goa bench of Bombay High Court has caused the order in the year 2024 circular that gave a blanket exemption from music licensing. Now, Speaker sir, Sarkarak je कोर्टान सरकाराक कितें आदेश दिला कोर्टान सरकाराक आदेश दिला की the government cannot interpret or expand the law. Only courts can decide whether an event qualifies for exemption. This is the judgment given to the government by the Bombay High Court in 2024 that you don't have, you cannot interpret or expand the law. And आमी समजून घेवपाक जाय की the Goan wedding culture was not adequately considered. ही आमचे जे एक ट्रेडिशन आसता आनीक गोंयांत जे काजार जाता is basically community centric, is basically private and एक culturally integrated where music म्हणटाय ती is inseparable from both marriage rituals and the social customs. And treating this particular part apart from marriage, as a commercial public performance basically shows a poor understanding of Goan tradition. What the government needs, tu yaad hal the police daadya court sumoto cognizance घेतले as it is police उणी हाय तांकां थिंग दाडा का पयली सद्या तुवें म्हाका दिसता कायदो हाडपाक जाय. You need a robust re-examination legally. Ask the advocate जे म्हाका दिसता an urgent consultation. When you say consultation with the AG, with this copyright experts आणि culturally जे stakeholder आहेत तांकां आपयन एक meeting घे
and frame a legally sound and culturally sensitive position that can withstand judicial scrutiny. कित्याक कोर्ट म्हणटा तांकां रायट आहा म्हणून, सरकारा रायट ना म्हणून. हे सेम गेल्या त्या वर्सा आमी एक रेजोल्युशन हाडलें 8.5 लाख काजारांनी वाडोवपा जाय म्हणून. सगळे हुशाल जाले. मागीर कितें जालें? कांयच ना. रेजोल्युशन ऑफ कॉलिंग अटेन्शन आनी तेजो कितें कायदे जावपा जाय, कितें करपा जाय. लास्ट टायम हाडलें, तुवें आश्वासन दिल्लें, आख्खो बोवाड जालो की ना काजार 12 पासून जातली म्हणून. कितें जालें? कांय ना. सो स्पीकर सर, वी नीड an urgent clarification to end this harassment. And जेन्ना हांव म्हणटा आज due to legal ambiguity, खास करून families and venues are basically facing pressure. When they are facing pressure that demands basically action, and from the government it demands basically हे जे पयशे घेताय, there is no clarity whether they are allowed to do it under the law. The government itself, the court has said they can do it. So you cannot say you are going to send the police there to make sure that these things cannot be taken. So you have to look at it legally. Clear guideline aspak jay, ek consistent with the Copyright Act and ek judicial precedents. These are needed immediately to protect our citizens from uncertainty and exploitation. Ye exploitation bond जावपाक जाय. जे वेंजीन सांगला की ते पयशे रिकवर करपाक जाय. Under the law, I think you cannot recover it. So I think letters, because your answer itself is misguiding. You cannot send the police when there is a law in place. What you will do legally, ask the Advocate General, get the copyright team, because this is about pre-wedding and post-wedding and wedding. ये main एजो हे हा. So हेजेर तुवें clarification घेवपाक जाय. जे 2010 or 2024 is already a order from the High Court that has been given to the government. Honorable Chief Minister. स्पीकर सर, हे अर्जंट आणि इम्पॉर्टंट आसा म्हणून कॉलिंग अटेन्शन घेतलेलें. एलओपी विचारतलो हे कित्याक घेतलें काय, आपले कित्याक घेवंक ना काय म्हणून. ताका आतां कळ्ळें कितलें अर्जंट आनी इम्पॉर्टंट. सर, ओके. अरे 7 जाणांनी सायन माल दिल्ले उलयला. तुवें म्हण पुलिसा धाड. पुलीस काजरा थिंग धाडा खा. काजरांक आमी पुलीस ते मागीर दुसरे कातूर मारू भोंवताय थिंगा. स्पीकर सर, ताका सांग आमी काजरांक पुलिसेक धाडिना. ताकाच लागून स्पीकर सर, म्हज्या सरकारान 30/1/2024 रायटली एडवोकेट बॉब कालूस हांणी सांगलें त्या प्रमाणे आमी सर्क्युलर काडलेलें. ते हायकोर्टान गेले आनी तेंच्यांनी ते सर्क्युलर जे आसा ते स्ट्रायक डावन केले. स्पीकर सर, ताजे उपरांत आतां जे आमचे पुलीस डिपार्टमेंट, इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट आनी लिगल डिपार्टमेंट हे ताजेर कंटिन्युअसली कन्सल्टेशन विथ द इंडस्ट्री पीपल तेंच्या कडेन करीत आसा. ताज्या वयल्यान स्पीकर सर, आमचे मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन इंडस्ट्रीज इंटरनल ट्रेड, कॉपीराइट एंड डिजिग्नेट सेक्शन त्यांनी 24 जुलै 2023 हो सर्क्युलर काढला. तो सर्क्युलरचो रेफरन्स घेवन हांवें आतां DGPक आनी एका इन्स्ट्रक्शन्स दिला की हेन्सफोर्थ म्हणजे ताचे सगळे पयल्या उपरांत ते तेंच्यांनी जरी डायरेक्ट हॉटेलान वचून कंप्लेन केली जाल्यार तांकां पयशे पेमेंट करपाची गरज ना. पुलीस तेंच्या कडल्यान कोणूच वचोन हॉटेलान तांकां केसीक खंयचेच सपोर्ट करचो ना. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम हायकोर्टान दिल्ल्या इन्स्ट्रक्शनाच्या प्रमाणे तांच्यांनी येवन पुलिशेन कंप्लेन दिवची. पुलिशेन कंप्लेन दिल्या उपरांत दुसरे दिसा तांकां जर कितें त्याच्या संदर्भात रायटिंगान जाय केस रजिस्टर्ड जाली म्हणून जाल्यार ती केस रजिस्टर्ड करून दिते. लेट देम गो इन द हायकोर्ट. आनी जेन्ना डिसायड जातले पयलीं तेन्ना पळोवनी आतां कोणाकूच पेमेंट करचें पडचें ना आनी पुलिसूय बी पेमेंट कर म्हणून खंयच्या हॉटेलान वयचें ना. आतां एक lawmakers, we have to speak as lawmakers. Honorable member, let him complete. By asking the people to Let him break the complete. law. स्पीकर सर, अकॉर्डिंग टू द हायकोर्टात जी ऑर्डर दिल्या पळय न्ही, ओके, हांवें ताका तें म्हटलां पुलीस थंय वचून बंद करचो ना आनी तांकां बंद करपाचें रायट ना. कोणीच वचून डायरेक्ट बंद करूं नजो. इफ सपोज खंयची ती एजन्सी येयली आनी त्याने जर सांगलें इन सो हॉटेल की आमचे कॉपीरायटा प्रमाणे ते सॉंग चलयता आसत, लेट देम रजिस्टर्ड अ कंप्लेन फर्स्ट. रजिस्टर्ड करून आमी आमचे कडेन दवरता. ताका जर फाल्यां सकाळी जायत आसत जाल्यार तेजी कॉपी ना, एक परमनंट सोल्युशन काढ न्हू मुखेलमंत्री. आतां तेच सांगता मरे, ऐक मरे. ते गुणायन temporary connection कोणा नाका. We'll take this issue to the Government of India level for the Ministry of the Commerce and Industries, for the Department of the Promotion. Already आम्ही correspondence पहिली एकदा केला. आम्ही हो विषय त्यांच्या कडल्यान फॉलो अप करता कम्प्लिटली. आमकां खबर आसा बीइंग अ गोवा एज अ टुरिस्टीक डेस्टिनेशन, वेडिंग खूप मोठ्या प्रमाणात जाता. फाटलेय फावटी हो इश्यू जो आम्ही कन्सर्न मिनिस्ट्री कडेन बरयला. हांव परमनंट सोल्युशन जे आसा ह्या त्या मिनिस्ट्री कडल्यान घेतले. विजयान जशें सांगला ते गुजरात हायकोर्टाची ऑर्डर घेवन ती हायकोर्टाची ऑर्डर ताका लायता. गोवा हायकोर्टात पहिली ऑर्डर पास केल्या ती लायता आनी तातूंतल्यान आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक बरोवन हातूंतलें परमनंट सोल्युशन आमी काडटा. ओके.
No, legally also you have to get something to that. The cost, the High Court स्पीकर सर हाका लिगली फायट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियानी करची पडटली म्हणून तर सांगला की गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया Can you tell the police not to take? That is, we are telling to, that is not, सारखे law ना ते. म्हणून तर म्हटलं नी वी वॉन्ट टू टेक अप दिस विथ द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया So take up, मग तू पोलिसी धाडो म्हटलं थिंगा. वन धाडी ना म्हटलं तुका हांवें नाही, पहिले तू आयकोंक ना पहिले आन्सरा दिला पुलिसा तेच सांगलें तुका हांवें आम सांगेल म्हणटी तू मोठ पुलिसा धाडी ना. ना हे बोलपाक गरज आसा माझे कोर सांगलें मरे हांवें आतां ऑन रेकॉर्ड सांगलें ना अजून क्लियर ना दिस इज द सेम अश्युरन्स ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर लास्ट Sir, टाइम सेड Speaker, weddings sir, are important आता खंयसरी आणि event- sound permission will be given after 10 days. Honorable member, स्पीकर सर आता खंयसरी इव्हेंट चालू जर आसत जाल्यार आमचो कोणूच पुलीस No, but तो इव्हेंट बंद करपाक Honorable वयचो Chief ना. Minister, you can't make a statement like that. You cannot make, we need full protection. You can say today, tomorrow should the people start calling you. As per the law, it is mandatory that they take that thing. आता Speaker, इथे sir. legally तू यो मरे कितें घेनो? अरे त्याकाच लागून तुका सांगला ते मॅन्डेटरी कितें तांच्यांनी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम केस रजिस्टर करून ती आमी हायकोर्टाक पळयता म्हणटले एक मिनिट In section 52, there is a proviso, which is the exemption. And Please sit that down. exemption is ZA, the performance of a literary, dramatic or musical Exit. work or the communication to the public of such work or of a sound recording in the course of any bona fide religious ceremony. Now wait, or an official ceremony that we are not. Now explanation is there. For the purpose of this clause, religious ceremony includes, does not mean, you know the difference between includes is an inclusive word, which means besides this it can mean more things. Includes a marriage procession and other social festivities associated with a marriage. Now, a reception is a social festivity associated with a marriage. There's no need of the government of Goa coming out with a circular when the words of the statute are clear. What you need to do is issue directions that if it is a social festivity associated with a marriage, which can be pre-marriage, as was rightly pointed out, or post-marriage ceremony, if it's part of it, then it should be part of this exemption. I think you can just take the legal view. There's no need of, otherwise the state government will be going beyond its jurisdiction of the statute to provide something else. Again, it will get struck down. But if you are interpreting these words, which the central government itself has given, and then you can give directions to the police according to this. Vijay Sardesai. There is a central government department called the Department for Promotion of Industry and Internal Trade. Now this is the concerned department. So guidelines have to come from this department saying that this is not applicable. same Nobody circular- can ask this money. हेच सर्क्युलर ते तुवें लेटर बरोवप तांकां. सर्क्युलर जे आहा पळय न्ही हे त्या डिपार्टमेंटाचे आसा हय म्हणटकर पॉइंट कितें आहा एक गायडलायन हाडूंक जाय तुवें तांचे कडच्यान की हे लोकांनी येवन तशे पयशे मागूंक जायना म्हणून. आपण ना जाल्यार कितें जाता पळय आतां ते कित कोत्ता? सर एक मिनिट कालूस 1 minute. I have now given an example of a friend of mine who has paid them for a wedding that is going to happen, not as yet happened. In February this year, in JW Marriott, this wedding is going to happen, and he has paid them. सारखे फिगर पासून सांगला कोणाक कितले ते वाटे बी लागी ना खंयच्याकय आहा ते. As Michael Lobo says, it comes to 10 lakhs. This comes little less. It came to 6 lakhs 14,718. Novex is 3 lakh 71. PPL is 1 lakh 73 after negotiation. So अशें करून this is extortionate, no? ताकाच लागून तांचो सर्क्युलर जो आसा पळय न्ही तुवें आतां म्हणटा डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन इंडस्ट्रीज आनी इंटरनल ट्रेड हांचो रिलिजियस सेरेमनी ब्रॅकेट फॉर द पर्पज ऑफ द अफर्मेशन क्लॉज इट इन्क्लूड्स द मॅरेज प्रोसेशन एंड द अदर सोशल फेस्टिविटीज एसोसिएटेड विथ द मॅरेज. ओके, in the view of above, the Copyright Society are directed to strictly refrain from the entering into the act and which are in the contravention to the section 52(1) ZA of the Copyright Act 1957. Same time, Okay, in order to avoid any legal action, also the general public is hereby cautioned to not to accede to any uncalled demands from any individual, organization, copyright society, which are in the violation of the section 52(1) ZA of the Copyright Act 1957. आता कितें जालें आता हे कोणाचे
हे तुगेले ते डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. सो इतले असून पसून ते पैसे घेता हांगा. हय. ताजे खातीर तो बेन्झी जे म्हणटा पळय घेतल्या तेजे रिकवर कर हो तांचेर एक्शन हांवें ताकाच लागून सांगलें कन्सिडरिंग दीस सर्क्युलर आमचो पुलीस थंयसर वचून कांयच एक्स्ट्रॉशन कोणाच कडेन तांकां पयशे दी. Extortion no. पुलीस न्ही पुलिशेन तांकां धरूंक जाय. आयक ना ना तो सांगतालो तो सांगता JW मॅरियट ते सांगतात तुम्ही त्यांच्याकडे लायसन्स काढपाक पडटले. सो तुझे पुलीस डिपार्टमेंट ऑफ दीस हय तो हॉटेल सांगता ताका काडपाक जाय म्हणून. हय ना ना ते मातशें आपयनात तांकां ऑन द बेसिस ऑफ दीस तुमगेले डबल इंजिन सरकार तांकां आपयनात फाल्यां आपयनात आतां आयक. कॉपीरायट आनी सगळे तांकां आपयनात आनी तेन्ना डायरेक्शन दी न्हू. ऑन द बेसिस ऑफ दीस आमी सर्क्युलर काडटा आनी हॉटेलान सांगता की तांकां पेमेंट कोणाकूच दिवपाची गरज तू आता ना. एक स्टेटमेंट काढ हो ताजे सगळ्याक घेवन दी ताजे पुरो जातले सर. सेकंड आनी एक आहा दीस हाऊस इज सुप्रीम. ह्या हाऊसान आमी डिस्कस करून गेल्या खेपे अशें जाल्लें की 12 मेरेन आमचे म्युझिक चालू आसतलें. हांवें पयर एक साऊथ केल्या कॅथलीक काजराक जंय 11 वरांचेर स्ट्रिक्टली बंद केला आनी जो बंद करपी आहा तो तुमच्या पक्षाचो मेंबर ते हॉल तागेलो तो 11 बंद करता सारको पुलीस लावून बंद करता. आनी हांवें साऊथ केल्या MLA एमएलए न्ही वर्कर बरो वर्कर कॅन्डिडेट आहलो जिल्हा म्हणजे वॉट आय एम आस्किंग इज बाब रेजिनाल्ड म्हणटा की 70% एश्युरन्सीस आय हॅव बीन इम्प्लिमेंटेड म्हणून एश्युरन्स कमिटी. वॉट इज दिस इज द मेन एश्युरन्स. लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड स्पीकर सर you must be aware that till 12 a.m. we were supposed to implement. The weddings would be allowed till 12 a.m. They aren't allowed. आणि आता वेडिंग सीजन इज स्टार्टेड खंय 12 अलाव करता. एक कातार एक नंबर एक्स्ट्रा घेवपाक व्हडलो फावर मागताय. ऑल दीस पीपल आर वन्स अगेन ते माफिया तांची स्टार्ट जाल्या ओनर ऑफ द दीस केटरर आणि तो म्युझिक बँड ते आपले डिस्कस करतात. So no, my point is when we are taking it in the temple of democracy here, this is the highest place where we can raise it. Decisions taken here have to be implemented. You are in power and you've got 33 people, and that too you have got taken by wholesale. So many from this side to that side. इतले घेऊन तू एक implement कित्याक जायना कोण हाडटा प्रेशर.